अयाज गेंदबाजी कर रहे हैं। डॉन के कप्तान अनुराग साहा पहले अयाज को ही गेंद सौंप दी। देख सकते हैं अगर जेएम डॉन की बात करें तो कप्तान अनुराग साहा, रवि रजक ऐसे आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं। मनिक मान सिंह है, अमर सिंह है, राजू है, बिल्टू है, स्नेसिस है, ईश्वर है, हसन है, अयाज है एवं घनश्याम पालित, सुभजीत दास, पप्पू सिंह और बाबू चिराज। खेल दिया ऑन साइड पर खिलाड़ी, मौके हैं। क्या किए ईश्वर, ऐसे तो आप कर नहीं सकते, लेकिन पहला कह सकते हैं गेंद आई थिंक रे से निकले नहीं है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फिसल सा गई है। सर अभी मात्र 2 ही गेंद हुआ है, लाइव स्टार्ट, हाँ करेक्शन 3 गेंद हुआ, लाइव स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आप सहमति हैं, ले सकते हैं? मनिक तनु 11 मणिकुंडू रिव्यू शुभजीत लाइव स्टार्ट होच्छे, ओके चलिए ओके। मनिक एक बार इंडिकेट करेंगे हमें, ठीक है, थैंक यू चलिए, यानी कि रिव्यू है, तो अब लाइव स्टार्ट हो चुकी है, रिव्यू ले सकते हैं दोनों टीम। 3 गेंदे 2 रन, सामने हसन, शॉर्ट अप लेंथ की गेंद थी, लेंथ को ठीक से पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज हसन के पास मौके हैं आज अपनी टीम के लिए एक हंसमुख पारी खेले, एक हंसता हुआ पारी खेलते हुए अपनी टीम को पहले जीत के साथ शुरुआत दिलाए। अयाज बहुत बेहतरीन कवर में ठकेल दिया इस गेंद को, और देखा जैसे कवर सामने था उनके सर के ऊपर से दिशा मात्र दिखाई, और ये 1 बाउंस चौका जाता हुआ, उस चौके के साथ रन संख्या 6 पर जा पहुंचा, और 5 गेंदें अब तक हुई है इस पारी से। हसन 4 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन पर खेल रहे हैं। अमित दुलई एक ऐसे प्रतिभाओं की नगरी से निकला ये खिलाड़ी, सामने की तरफ डांसिंग डाउन द विकेट, पीछे दौड़ रहे थे ईश्वर, हालांकि 2 की मांग है, मना किया अमित ने, जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए खिलाड़ी खेलते जाएंगे, मैच्योरिटी आते जाएगी, सूझबूझ आती जाएगी, समझदारी, हालांकि अभी प्रतिभावान खिलाड़ी है, प्रतिभाओं की नगरी से ये खिलाड़ी निकला है, और हमने देखा प्रीमियर लीग पर काफी बेहतरीन खिलाड़ी है प्रीमियर लीग की। अब बात करें तो 1 ओवर का खेल हुआ खत्म, 1 ओवर के बाद कुल रन संख्या 7, बिना कोई क्षति के 7 रन बोर्ड पर लग चुका है। तनु 11 मणिकुंडू, हालांकि टॉस उनके पक्ष में रहा नहीं, लेकिन बल्लेबाजी पहले मिली है, और गत वर्ष की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट टीम थी, बेहतरीन संघर्ष किया, अदरवाइज सेमीफाइनल में पिछड़ गई ये टीम, करेक्शन आई थिंक फाइनल में पिछड़ी ये टीम झारग्राम जायंट्स के हाथों, नहीं तो फिर ये टाइटल इनके नाम रहता, चैंपियन कब लग सकता था, लेकिन अब भी वही सपना है। वहां आइकॉन थे सुमन गोप, अब नए गेंदबाज ईश्वर राव को लगाया गया गेंदबाजी के लिए। दूसरा ओवर, सामने हसन, लेकिन इस वर्ष भी हर टीम वही सपना लेकर के उतरी है कि एमटीसीएल में चैंपियन बनना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और अपनी टीम के लिए आज कुछ कर गुजर जाना है, क्योंकि ये मौके फिर 365 दिन के बाद मिलेंगे। जो सजावट साजगांठ आप देख रहे हैं, कलरफुल फ्लैग, स्पोर्टी क्राउड, मूल मंच, चमचमाती हुई ट्रॉफी, और आज कौन सी टीम इस 22 गज के सरपंच बनेगी, हकदार रहेंगी, ये जरूर देखेंगे हम पूरे फैंस। बंगाल में जिस प्रकार से शोर शराबा है एमटीसीएल का, वंस मोर कह रही है, 5वें साल की लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। श्रीमान निर्मल चक्रवर्ती सर अब कुछ नया सोच रहे हैं कि 5वां संस्करण जब जुड़ेगा एमटीसीएल का, तो फिर किस तरह से हम देख रहे हैं। पीछे की तरफ कट, और ईश्वर हालांकि कैच छोड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं अभी हूं, आते ही सफलता दिलाई पहली गेंद पर, और हसन को बैक टू पवेलियन भेजा, और इस विकेट के बाद रन संख्या 7, 1.1 गेंद। न्यू बैटर अब कौन आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श पात्रो आएंगे न्यू बैटर, लेकिन जी नहीं, आदर्श पात्रो नहीं,
कौन है? इरफान, एमडी इरफान, ओके। और बहुत बड़े खिलाड़ी हमने देखा, ये भी प्रतिभाओं की नगरी से आते हैं। एमडी इरफान झाड़ग्राम जायंट्स होकर के बड़े बड़े मंच में इन्होंने जो अपना मोमेंट को शिफ्ट किया, कूल एंड काम खेला, शांत रहे, अपने आप को गेंद की मैरिट पर जाकर के जो खेल दिखाया एज ए बायां हाथ, बहुत प्रभावित किया है ये। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं अगर ऐसे प्रीमियर लीग आएंगे तो हर एक जो सपना लेकर के निकल रहे हैं गली मोहल्ले से खिलाड़ी, उनको ऐसे मंच मिलेंगे। और प्रीमियर लीग में जो जो खिलाड़ी चमका है, चला है, वो सर चढ़ करके बोला है। पूरे बंगाल में ऑल फॉर्मेट क्रिकेट में हमने देखा है। कल हमने देखा प्रीतम मर्जित को, रूपम दे को, बहुत सारे ऐसे गेंदबाज है और जो पहले कह रहे थे कि बंगाल में गेंदबाज नहीं है, तो मैं बता दूं मदन मोहन रॉय, प्रीतम मर्जित, ओपू सरकार, विजय सरकार, कुल मिलाकर के गेंदबाजों की झड़ी सी लग चुकी है। शॉट ये भी तगड़ा था, खेल दिया इसे, 1 रन के लिए ढकेला और इस 1 रन के साथ इरफान का अकाउंट ओपन होता हुआ रन संख्या 8 पर जा पहुंचा। पहला मैच आप देख रहे हैं इस वक्त तनु 11 मणिकुंडू बनाम जेएम डॉन के बीच में चलता हुआ। टॉस जरूर जीता था जेएम डॉन ने, पहले क्षेत्र रक्षण करने का मन बनाया क्योंकि विकेट में थोड़ी सी नमी थी। जो पिच का मुआयना हम कर रहे थे कल भी देखा गया था पहला मैच में रूबू एंड बुबू 11 के जो गेंदबाज राज किया इस 22 गज पर। 20 जो दर्शक उपस्थित हुए हैं मैदान पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी स्कूटी या बाइक है उनका लाइट ऑफ कर देंगे। जाने दिया इसे ऑफ स्टंप से, थोड़ी सी अंदर की तरफ ये गेंद आई। ऐसा लगा अमित को कि ये वाइट बॉल हो सकती थी, इसी के लिए लिप द बॉल किया। डॉट बॉल के साथ ज्यों का त्यों स्कोर। लेकिन अब अमित के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ये एमटीसीएल का मंच है, यहाँ पे कुछ अच्छा करना होगा। ऑफ स्टंप में थोड़ा गए थे, सफल किया और सीधा खिलाड़ी के शर के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। 6 रन। ये वो खिलाड़ी है, प्रतिभाओं की नगरी से आता है, कूल एंड काम रहता है, अपने बैट से बात करना ज्यादा पसंद करता है, टेक्निकल साउंड है इस खिलाड़ी में। स्लोअर गेंद को भी पढ़ा और उसके बाद 2 अक्षर लिख दिया, आउट ऑफ द पार्क। अमित मार रहा है, अमित दले दमदार दले है। देखिए छुपा रुस्तम निकले, पहले गेंद को डॉट और उसके बाद फिर एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, दो तरफ अब 2 धारी तलवार बन चुके हैं। इस 20 छक्के के साथ 20 रन पर स्कोर जा पहुंचा है। 1 विकेट जरूर खोया है। दूसरा ओवर ईश्वर की अगर ओवर की बात करें तो पहला विकेट, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर उसके बाद 2 छक्के। जाने दिया इस गेंद को, जानते थे कि ये व्हाइट बॉल होगी। कप्तान कह रहे हैं कि हाँ आप यही कीजिए, यही रखें, एक्स्ट्रा हो कोई नहीं। और इस एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 21। पहले ओवर में 7 रन था, लेकिन दूसरा ओवर होते ही ना होते ही बोर्ड पर 21 रन लग चुका है। क्या कैलकुलेटिव बैटिंग कहेंगे हम, मैच पकड़कर खेलने चाह रही है टीम तनु 11 मणिकुंडू। मेंटोर शुभजीत घोष। शॉट ये भी तगड़ा है, दूर रखा था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, नीचे खिलाड़ी मान ने रखा और इस कैच को कंप्लीट किया। अब जाना पड़ेगा अमित को भी। टेनिस क्रिकेट लीग।
দৌড় দিচ্ছে রাতের ভার খেলার মাঠে আজ সবার দেখলাম ওর মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে দেখলাম ওর মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে। हाँ, इसी के साथ 2 ओवर का खेल हुआ खत्म। देखिए अंतिम गेंद पर विकेट, पहली गेंद पर विकेट, अच्छा ओवर कहेंगे हम। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हालांकि इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के, 1 सिंगल, 1 वाइड जरूर खर्च किया था, लेकिन अच्छा ओवर भी था। 2 विकेट लेकर के स्कोर जा पहुंचा 21 पर 2 विकेट। अयाज दूसरा ओवर लेकर के हॉस्टल एंड से सिंगल के लिए ढकेल दिया, 1 रन बन सकता है, आसानी के साथ पूरा किया। 1 के बाद रन संख्या 22 पर वैगनविल को सेट कर रहे हैं एमडी इरफान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता नहीं थी वो शॉट खेलने के लिए। अमित दोलई को जोखिम लिया था और रिस्क लिया, और रिस्क का नाम ही जीवन है। नए बैटर आदर्श पात्रो, एक और झाड़ग्राम का कोहिनूर, ये भी खिलाड़ी ऋषभ पंत की अंदाज में, व्हाट अ शेप, क्या शेप है। घनश्याम पालित सबको प्रभावित किया है ये खिलाड़ी, क्या शेप है। पूरे शरीर को हवा में रख करके आईपीएल वाले अंदाज में इस गेंद को अंदर की तरफ ढकेल दिया और सेव किया 5 रन। लेकिन 2 रन भागे आदर्श, क्या 4 रन सेफ है, जरूर देखना चाहेंगे एक बार टीवी अंपायर सेफ के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दर्शक कह रहे हैं कि ये सेफ है, बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि ये सेफ है। अगर सेफ है तो बिल्कुल सटीक है। चलिए इसी के साथ ये सेफ है तो 2 रन के साथ रन संख्या 24 पर। बहुत अच्छा फील्डिंग, 200 में 200 कहेंगे हम, अनबिलीवेबल ऐसे फील्डिंग को हम कह सकते हैं। चलिए एक सिंगल लेग बाय के रूप में कंप्लीट किया, रन संख्या 25 पर जा पहुंचा 25। तीसरा ओवर चल रहा है, 6-6 ओवर की पारी है। करेंट रन रेट की बात करें तो 10 के साथ चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें तकरीबन 60, 70, 75 अगर आने वाले स्लॉग ओवर में अगर थोड़ा सा वो पिटाई जो चाहिए ना, अगर वो मिल जाए तो फिर टीम की बात बन सकती है। आज अंदर की तरफ आई गेंद, 2-2 खिलाड़ी के गैप में ढकेला, मानसिंह दौड़ करके गए लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक, 1 रन और जोड़ लिए खाते में। 1 के बाद रन संख्या 26 पर जा पहुंचा 26। तीसरा ओवर चल रहा है, 26 लग चुका है, 2 विकेट जरूर खोया है टीम तनु 11 मणि कुंडू। तारीफ करनी होगी उन सभी खिलाड़ियों की जिन्होंने अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश जो की है। दूर रखा था आज, बैक ऑफ द हैंड इस गेंद पर दिखाया, थोड़ा सा चतुराई दिखाई थी आदर्श को। आदर्श भी उसी लय से गए थे क्योंकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद नीची थी, वो चाह रहे थे कि स्क्वायर लेग मिड विकेट तक निकल जाएगी, लेकिन बिंदी गेंद अंतिम गेंद आना बाकी है। तीसरा ओवर का 26 पर 2 है इस वक्त तनु 11। शॉट काफी छोटा था, ये गेंद बड़े में तब्दील किया, 6 रन मिड विकेट के ऊपर से जोड़ दिया। मैजेस्टिक शॉट आदर्श का, ये 6 रन। और 6 के बाद 3 ओवर का हुआ खेल खत्म, 32 पर जा पहुंची है। 2 विकेट जरूर खोया टीम, 2 एक्स्ट्रा दिया है और इस ओवर से 11 रन खर्च किया है। और इस ओवर के प्रायोजक है स्पंदन हॉस्पिटल, सिनको गोल्ड, एससीसी सब्जी भंडार, दादा बौदी बिरयानी, प्रियोन कार बाजार, मीता स्वीट्स, द कवर अड्डा, शरद चंद्रदास ज्वेलर्स, दीप दर्शन टूर एंड ट्रैवल्स, इंडिया बेल, सीमा डेकोरेटर, कार टाउन, टुलिप कैटरेटर एंड इवेंट मैनेजमेंट, फैशन इवेंट प्लानर, प्राची ऑटोमोबाइल, स्पेशल थैंक्स किट पार्टनर, स्पेशल थैंक्स फूड पार्टनर, देव दर्शन टूर एंड ट्रैवल्स, और स्पेशल थैंक्स द हार्ट ऑफ टूर्नामेंट श्रीमान निर्मल्य चक्रवर्ती सर, स्वागतो घोष सर एंड बापी माइती सर। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त गेंदबाजी का भार संभालने जा रहे हैं मान सिंह, और वहीं कॉम्बॉक्स मान सिंह संभालने जा रहे हैं। तो मान सिंह के पास भी अब मौके हैं अच्छा करने के लिए, क्योंकि टीम जब अच्छा कर रही है, वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। राह पर टीम निकली है, टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का मन बनाया, और जब मन बना ही लिया क्षेत्र रक्षण करने का तो कसी भी गेंदबाजी कह सकते हैं, लेकिन 10 के औसत से गाड़ी भी चली है।
प्रोजेक्ट स्कोर हर कोई इस विकेट में देख रहा है, 10 12 15 रन बन रहे हैं, तो फिर वहां से अगर 6 ओवर में कैलकुलेशन करते हैं 80 85 90 रन बोर्ड में देख रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो फिर 100 बन जाती है। ये पिछले ओवरऑल 2 दिनों का खेल, 3 ग्रुप खेल चुकी है, चौथा ग्रुप खेल रही है, ग्रुप डी। सामने की तरफ हल्के हाथों से उछाल दिया है और जा रही है गेंद, उछाल के साथ निकल जाएगी सीमा के पार, लॉन्ग ऑन रीजन के ऊपर से 6 रन। एमडी इरफान का ये छक्का। अगली गेंद तैयार, मानसिंह, सामने है एमडी इरफान। फिर से एक बार खेल दिया, हल्के हाथों से जा रही है गेंद, निकल जाएगी। 1 रन मुकम्मल करेंगे खिलाड़ी। 1 के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 39 पर। देख सकते हैं ऑनलाइन स्कोरर भास्कर बाबू, हालांकि सुबह हुई है, इडली बड़ा के साथ में स्नैक्स लेकर के ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार है। 39 पर 2 विकेट, चौथा ओवर प्रगति पर, और रमेश भी चाय की चुस्कियों के बाद तैयार हैं। उसके बाद वे आएंगे और शांतनु सर कह रहे हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा माथा जब भी जहां भी रहेंगे मान सिंह अपना मान रखेंगे। हर बार अपने टीम के लिए किया है, इस बार भी करेंगे, क्योंकि ये मंच बड़ा है, MTCL है, मेदिनीपुर का त्योहार है, मेदिनीपुर का गर्व है, और इस गर्व में हम सबको फक्र है कि ऐसे लीग हमारे शहर मेदिनीपुर में है। आइए इस विकेट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39, 3 विकेट, 3.3 गेंद अब तक हमने देखे। और यहां से आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर रमेश ज्वाइन करेंगे। मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग। Thank you so much. বসু যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারে খেলা বোলিং মার্কে মানসিং, আর নতুন ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যে ইন্দ্রনীল রয়। অপরদিকে এমডি ইরফান 5 বল থেকে 10 রানে অপরাজিত আছেন। দলীয় রান সংখ্যা তনু 11 মানিক কুন্ডুর 39 রান, তবে 3টি উইকেটের বিনিময়ে। প্রথম বল একেবারে ইন্দ্রনীল রয়ের ব্যাট করছে উঠলো এবং বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে লগ অফ অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। কথা না কথা যদি ইন্দ্রনীলের কথা বলি, 22 গজে আগমন হতে না হতে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা। তবে এই মুহূর্তে তনু 11 মানিককুণ্ডু দলীয় রান সংখ্যা 51, 51 রানে পৌঁছে গেল দল। আবারও একেবারে হাইলাইট হাসাম ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ইন্দ্রনীলের ব্যাট থেকে, ব্যাক টু ব্যাক 3টে বল থেকে 3টা ওভার বাউন্ডারি। ডট ইউ বাই মিস্টার ইন্দ্রনীল রয়, স্পন্দন হসপিটাল ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি।
খাটুলতের বল লো ফুল টস একেবারে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন এমডি ইরফান লো অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে দাদা বৌদি বিরিয়ানি ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি এমডি ইরফানের ব্যাট থেকে 6 বল থেকে 16 রানে অপরাজিত আছেন এই মুহূর্তে 266.67 স্ট্রাইকে ব্যাট করছেন এমডি ইরফান এবং অপরদিকে ইন্দ্রনীল রয় 3 বল থেকে 18 রানে অপরাজিত আছেন 600 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন একেবারে কাটলন্তের বল স্কয়ালেগ অঞ্চল থেকে আবার বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে মিতা সুইচ ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই এমডি ইরফান জলে খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি জমবে আজ লড়াই MTCL প্রথম কথা যদি গত ওভারের কথা বলি যেখান থেকে ম্যাক্সিমাম 3টে বল থেকে 3টে ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখেছিলাম ইন্দ্রনীলের ব্যাট থেকে তবে এখান থেকে এই মুহূর্তে এমডি ইরফান বোলিং মার্কে অমর সিং এসেছেন ম্যান ফ্রম মিনি ইন্ডিয়া খড়গপুর অপরদিকে এমডি ইরফান পুরুলিয়া থেকে বিলং করেন দলের রান সংখ্যা 69 তনু 11 মানিক কুণ্ড অবশ্যই এমডি ইরফান কেবলমাত্র 7টা বল ফেস করেছেন 22 রানে অপরাজিত আছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রেট 314.29 যে ছন্দ আছেন প্রত্যেকটা ভালো বলগুলোকেও খারাপ করে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন এমডি ইরফান দিনের শুরু থেকে এই মুহূর্তে যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা ইরফান 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 yes yes and maximum the cover of the maximum over boundary batted by Mr. MD Irfan এই মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছালো 75 অর্থাৎ 75 রান দেখো ভাস্কর যদি কোথাও না কোথাও গত ওভারে কথা বলি সেই সময় স্ট্রাইকে ব্যাট করছিলেন ইন্দ্রনীল রয় যেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক 3টে বল থেকে 3টা ওভার বাউন্ডারি তবে এই ক্ষেত্রে এমডি ইরফান সেম পজিশন 3টে বল থেকে 3টা ওভার বাউন্ডারি লগন অঞ্চলে খেলেছেন একেবারে নিজেরা ভাঙ্গে ভাই আবার বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে পয়েন্ট কারবাজার.com ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি এমডি ইরফান এই ইরফান পুরুলিয়ার নাই আসানসোলের ইরফান একেবারে আজ মেদিনীপুরের 22 গজে যেন নিজেকে উজাড় করে রেখে দিয়েছেন বারংবার 4টা বল থেকে 4টা ওভার বাউন্ডারি দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে তনু 11 মানিক কুণ্ডুর 81 81 রান তবে 3টে উইকেটের বিনিময় যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা বোলিং মার্কে মিশে অমর সিং আমরা গতকালকেও 32 ব্যাট থেকে 6টা বল থেকে 6টা ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখেছিলাম তারপরে মেবি সুরজিৎ 5টা ওভার বাউন্ডারি তবে এই ক্ষেত্রে এমডি ইরফান 4টে বল থেকে 4টা ওভার বাউন্ডারি রাখা হারে মারাকে রাখা হারে মারাকে এমন ইরফান মারমারি তো আবারকে আবার বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে সীমার বাইরে সীমা ডেকোরেটর ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি যে কথা বলছিলাম গতকালকের কথাই বুটিসের ব্যাট থেকে একটা অনবদ্য একটা ইনিংস আমরা দেখেছিলাম 6টা বল থেকে 6টা ম্যাক্সিমাম হাওয়ায় হামলা তো তার পরবর্তীতে আবার সুরজিৎ 5টা ওভার বাউন্ডারি দেখেছিলাম তো সেখান থেকে এমডি ইরফান এখন পর্যন্ত
এই ওভার থেকে 5টা বল থেকে 5টা ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই এমডি ইরফান 10 বল থেকে 40 রানে অপরাজিত আছেন। তবে এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রেট ইরফানের 400 এবং অপরদিকে ইন্দ্রিল লয় যেখান থেকে 3টা বল পেশ করেছেন 18 রানে অপরাজিত 600 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে তনু 11 মানিককুণ্ডুর 87 87 রানে পৌঁছে গেল দল। স্যার একটু কুইক স্যার হারি আপ। তনু 11 মানিককুণ্ডুর দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 87 27 রানে পৌঁছে গেছে দল। তবে অনবদ্যটা ইনিংস এই মুহূর্তে এমডি ইরফানের 10 বল থেকে 40 রানে অপরাজিত আছেন। তোমার সুযোগ দেবে আমি মারবো না এটা কখনো হবে না, তোমার সুযোগ দেবে আমি মারবো না এটা কখনো হবে না। একেবারে স্কোয়ার অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। 6টা বল থেকে 6টা ওভার বাউন্ডারি। গতকালকে রেকর্ড যেটা 32 ব্যাট থেকে দেখেছিলাম, তবে এই মুহূর্তে মিস্টার এমডি ইরফান ম্যান ফ্রম আসানসোল 11 বল থেকে 46 রানে অপরাজিত। মেদিনীপুর কালকে যখন পেলবি সাগর মুন্না স্যারের সাথে কথা বলছিলাম, মেদিনীপুর এমন একটা এমটিএসএল একটা প্ল্যাটফর্ম, বহু ক্রিকেটার নিজের কেরিয়ার অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে, একটা বড় প্ল্যাটফর্ম বড় মঞ্চ, তো সেখানে ইতিহাস তৈরি হয় বারংবার, সেটা আমরা এখানে প্রমাণ করাচ্ছেন প্রত্যেকটা খেলোয়াড়রা। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে লস্ট অফ 3 উইকেট 5 ওভার কমপ্লিট ইন দিস টাইম নাও স্কোর মুভ 93 টিম তনু 11 মানিককুণ্ডু। আর যদি কথা বলি কোথাও না কোথাও লাস্ট 9টা বলে 9টা 6 কিন্তু এসেছে। লাস্ট 15টা বল থেকে 11টা 6, আর যেখান থেকে 9টা বল থেকে ব্যাক টু ব্যাক 9টা ওভার বাউন্ডারি। এক্ষেত্রে সালিত ব্যাটের চকিত চুম্বন টিকে রাখা বল দর্শকের মাঝে পত্রপাঠ ওভার বাউন্ডারি, একেবারে কর্নার আর লগ অনার মাঝ বরাবর বল চলে গেল সীমানার বাইরে, দিয়ে গেলেন আধা ডজন রান। এসএসসি সবজি ভান্ডার ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 100 হবার মাত্র আর এক ধাপ, অর্থাৎ 99 রানে পৌঁছে গেল দল তনু 11 মানিককুণ্ডু। ইন্দ্রনীল রয় যেখান থেকে 4টা বল পেশ করেছেন 24 রানে অপরাজিত। স্ট্রাইক রেট এই মুহূর্তে 600 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। অপরদিকে এমডি ইরফান 11 বল থেকে 46 রানে অপরাজিত আছেন, 418.18 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন মিস্টার এমডি ইরফান। ও সে বোলিং মার্কে হাসান আবার লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করেছেন ইন্দ্রনীল। সানডে হো আর মানডে রোজ বানাও রানডে, একেবারে বলটা পাঠিয়ে দিলেন স্কোয়ার অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। শরৎচন্দ্র দাস জুয়েলার্স ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই ইন্দ্রনীল রয় 5 বল থেকে 30 রানে অপরাজিত। তবে কোথাও না কোথাও যদি ইন্দ্রনীল এবং এমডি ইরফানের কথা বলি, যে ছন্দে আছেন এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা বল কিন্তু ভালো বলগুলোকেও কিন্তু খারাপ করে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বোথ ব্যাটার। আবারও একেবারে নিজের ভঙ্গিমায় কবজির মোচড়ে বলটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো 50 থেকে সীমানার বাইরে, দিগেন আধা ডজন রান। স্পোর্ট ওয়ার্ল্ড ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই ইন্দ্রনীল রয়। লাস্ট 12টা বল আর 12টা বল থেকে 12টা ওভার বাউন্ডারি।
সত্যি একেবারে সত্যি মেদিনীপুর এমটিসিএল মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ মেদিনীপুর কলেজ মাঠে একেবারে যেটা সত্যি এখানে কিন্তু ইতিহাস তৈরি হয়। অনবদ্য ব্যাট করছেন দুই ব্যাটার, অপর একদিকে ইন্দ্রনীল রয় যেখান থেকে 6টা বল ফেস করেছেন, 36 রানে অপরাজিত আছেন, এবং অপরদিকে এমডি ইরফান 11 বল থেকে 46 রানে অপরাজিত আছেন। অনবদ্য একটা ইনিংস, অনবদ্য পার্টনারশিপ। দলীয় রান সংখ্যা 111, 111 তনু 11 মানিককুণ্ড। 13 বল থেকে 13টা ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি, ডটেড বাই মিস্টার ইন্দ্রনীল রয়। আবারও বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে লব অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে, দিয়ে গেলেন আধা ডজন রান ইন্দ্রনীল ব্যাট থেকে। ডান গ্রাউন্ড একেবারে হালকাতে খেলেছেন, লগাপঞ্চনে খেলোয়াড় আছেন, যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে একটা জায়গা রোটেট করবেন। একেবারে সেন্সিবল ক্রিকেট, সত্যি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন ওখান থেকে মিস্টার ইন্দ্রনীল রয়। 8টা বল ফেস করেছেন, 43 রানে অপরাজিত, এবং অপরদিকে এমডি ইরফান 11টা বল ফেস করেছেন, 46 রানে অপরাজিত আছেন। দলীয় রান সংখ্যা তনু 11 মানিককুণ্ডুর 118, তবে যেখান থেকে 3টা উইকেটের বিনিময়। আবার হালকাতে খেলেছেন, একেবারে ডান অফ দ্য গ্রাউন্ড, বল চলে যাবে সবুজ ঘাসের বুক চিরের সীমানার বাইরে লগল অঞ্চল থেকে। আর 4 রানের সুবাদে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 122, 122 রান। আর এমডি ইরফান একটু ব্যাটটা দর্শককে তুলে দেখানোর জন্য অনুরোধ করব। 12 বল থেকে 50 রান, নট আউট। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। MTCL, আগুন জ্বলে। একেবারে লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য 6 ওভার থেকে 123 রানের প্রয়োজন। যেখান থেকে প্রথম ওভার কের মাত্র 7টা রান এসেছিল, এবং দ্বিতীয় ওভারে 14 রান দিয়ে টোটাল স্কোর দাঁড়িয়েছিল 21, 21 রান, এবং তৃতীয় ওভারে 11 রান খরচ করে রান সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 32, অর্থাৎ 32 রান। 4 ওভারে 25 রান, রান সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 57, 57 রান। আর পঞ্চম ওভারে 36 রান, সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল 93, 93, এবং ষষ্ঠ ওভার থেকে 29 রান, সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা 122, 122। ডেস্টিনেশন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 123 রানের প্রয়োজন। আপনারা কি আপনার জীবনটা সুরক্ষিত রাখতে চান? অবশ্যই বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরিধান করবেন। হেলমেট পরে বাইক চালাবেন, তার কারণ জানবেন আপনার জন্য আপনার বাড়ির লোকজন অপেক্ষাবান। সৌজন্যে CHMA एंड JBU। चलिए, क्रिकेट की महाकुंभ में, क्रिकेट की महासंग्राम में अब सभी को स्वागत। और जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए 36 गेंदों में 123 रनों की यहाँ पर जरूरत है, 123 रनों की यहाँ पर जरूरत है। और आज का तीसरा दिन फाइनल डे, और फाइनल डे में एक तरफ
तनु 11 मानिक कुंडू तो दूसरी तरफ जेएम डॉन 11। लक्ष्य मात्रा 36 गेंदों में 123 रनों की यहाँ पर जरूरत है। जेएम डॉन 11 दल अधिनायक বলছি একবার দ্রুত আপনাদের ব্যাটারদেরকে মাঠের মধ্যে নামান। जेएम डॉन 11 जेएम डॉन 11 এর অধিনায়ক तनु 11 मानिक कुंडू impact player Amit Doloi out in Chiranjit in impact player Tonu 11 Manik Kondo जेएम डॉन 11 এর দুই পারম্পরিক ওপেনার ব্যাটসম্যান একদিকে রবি রাজাক এবং অপরদিকে রাজু লক্ষ্যমাত্রা ডেস্টিনেশন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 123 রানের প্রয়োজন 36 বল থেকে। দিনের শুরু থেকে আমরা দেখেছিলাম যেভাবে তাণ্ডব দেখাচ্ছিলেন ইন্দ্রনীল এবং এমডি ইরফান অনবদ্য ইনিংস পার্টনারশিপ আমরা দেখে গেলাম। অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 36 বল থেকে 123 রানের প্রয়োজন। প্রথম বল একেবারে হোস্টেল গ্রাউন্ড থেকে লম্বা রান দৌড় শুরু করবেন মিস্টার মানিক খান। অবশ্যই স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে লেফটি রাইটের কম্বিনেশন 22 গজে রবি রাজাক আছেন, নন স্ট্রাইকে ব্যাটসম্যান মিস্টার রাজু। 123 রানের লক্ষ্যমাত্রা। প্রথম ওভার অবশ্যই ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, অবশ্যই প্রথম ওভার যেখান থেকে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে থেকে কতটা সুযোগ নিতে পারেন রবি রাজাক। বোলিং মার্কে মানিক খান লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য 123 রানের প্রয়োজন। 1 2 3 একটু দ্রুত ফাস্ট। রবি রাজাকের ব্যাট থেকে প্রথম বল থেকে ওখান থেকে স্বাগতম জানিয়েছেন। ওয়েলকাম ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই মিস্টার রবি রাজাক, দ্য কভার অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। এবং প্রথম বল বলল 10:45 একটা লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সেখান থেকে ব্যাটার করে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। প্রথম বল যেখান থেকে রবি রাজাক একেবারে স্বাগতম জানিয়েছিলেন, তো এখান থেকে কামব্যাক। যে কথাটা প্রত্যেকটা মাঠে বলি, জীবনের কেরিয়ার হোক বা খেলার ময়দান, কামব্যাক আপনাকে করতে হবে। গত বল থেকে যখন একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা আমরা দেখেছিলাম, এক্ষেত্রে একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন। একেবারে ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, তাবরেজ আছেন ওখানে। এটা রান নোটেট করবেন। এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রাজু, দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জিএম ডন 11-এর 7 রান। যেখান থেকে চলমান প্রথম ওভারে খেলা অবশ্যই বোলিং মার্কে মানিক খান। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 33 বল থেকে 116 রানের প্রয়োজন।
রাজু 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 একেবারে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। সীমা ডেকোরেটর ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই মিস্টার রাজু। আর রান সংখ্যা এই মুহূর্তে সিএম দল 11-এ 13 রান। তবে চলমান প্রথম ওভারে খেলা চলছে, যেখান থেকে বোলিং মার্কে অবশ্যই মানিক খান। প্রথম বল যেখান থেকে ওয়েলকাম করেছিলেন রবি রাজাক, তারপর ডট, তারপর সিঙ্গেল, এই ক্ষেত্রে রাজু। আবারও লঘু অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে নিজের ভঙ্গিমায় সীমানার বাইরে। শরৎচন্দ্র দাস জুয়েলার্স ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি ডট ইউ বাই মিস্টার রাজু। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি রাজুর ব্যাট থেকে। আর এই 6 রানের সুবাদে এই মুহূর্তে জেএম ডন 11 দলের রান সংখ্যা 19। Oh my goodness, another magnificent cricket connect. The super timing, Mr. Raju. The third timing, Raju on his power. একেবারে লবণ অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। ব্যাক টু ব্যাক 3টে বল থেকে 3টা ওভার বাউন্ডারি। প্রথম ওভারের পরিসমাপ্তি দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 25, জেএম ডন 11-এর 25 রান। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 30 বল থেকে 98 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই কোন টিম জয়লাভ করবে? একেবারে মেদিনীপুরের আবেগ, ভালোবাসার গর্বের আরেক নাম এমটিসিএল, মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। আজকে তৃতীয় দিন, অর্থাৎ ফাইনাল ডে তৃতীয় দিনের প্রথম খেলা। ডন 11 মানিককুণ্ডু এবং জেএম ডন 11। আবারও অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন রবি রাজাক, ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেনি। অবশ্য বোলিং মার্কে পাপন মন্ডল এসেছেন, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা পাপন মন্ডলকে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে রবি রাজাক 4টা বল ফেস করেছেন, 7 রানে অপরাজিত আছেন। এবং অপরদিকে রাজু কেবলমাত্র 3টে বল ফেস করেছেন, 3টা বল থেকে 18 রানে অপরাজিত। রিভার্সাল প্রচেষ্টা করেছিলেন, একেবারে বল গিয়ে পড়লো থেকে সরাসরি উইকেট কিপারের দস্ত নাই। আদর্শ পাত্র আছেন উইকেট কিপার। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ডট বল পাপন মন্ডল। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 25, 25 রান। শুধু প্রশংসা করতে হবে পাপন মন্ডলের, যেখান থেকে দল প্রথম ওভার থেকে 25 রান এসে গেছিল প্রথম ওভার থেকে। পাপন মন্ডল ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ডট। একেবারে সেন্সিবল ক্রিকেটার ড্রাইভ করলেন একেবারে লকআপ অঞ্চল থেকে। সেখানে খেলোয়াড় আছেন, বল ফেরত আসার পূর্বে একটি জায়গা পরিবর্তন করবেন। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে জেএম ডন 11-এ 26 রান। তবে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলার প্রশংসা করতে হবে না পাপন মন্ডলের। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ডট, তারপরে সিঙ্গেল। অনবদ্য বোলিং লাইন আপ যেভাবে বল করছেন মিস্টার পাপন মন্ডল। একবার হোস্টেল গ্রাউন্ড থেকে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন রাজুর বিরুদ্ধে। দলের রান সংখ্যা 26 রানে পৌঁছে গেছে দল জেএম ডন 11। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 27 বল থেকে 97 রানের প্রয়োজন। উচ্চতা পেয়েছেন, দূরত্ব পায়নি। ইয়েস, লব অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, ওখান থেকে ফেরত দিতে হবে রাজুকে। হাসান মেকিং নো মিস্টেক। The pass wicket down, Raju back to pavilion. Is gone.
পরবর্তী খেলা ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার। আমরা দুই দলের অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে যে আমাদের ফটো সেশন আছে ফটো কমপ্লিট করার জন্য এবং টসে জয়েন হওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার। ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11-এর অ্যাজ এ আইকন দলের অধিনায়ক জন্টি সরকার এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার অ্যাজ এ আইকন রাহুল দেব রায়, রিন্টু রায় সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা আমাদের মূল মঞ্চের সামনে যে ফটো সেশন যা আছে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা এগিয়ে আসুন, ফটোটা কমপ্লিট করুন এবং টসে জয়েন করুন। शक्ति सर, शक्ति भाई प्लीज जल्दी आइए। এখান থেকে রাজু ডাকআউটের দিকে ফেরত গেছেন, তবে এই মুহূর্তে অমর সিংয়ের আগমন ঘটেছেন। এক বল থেকে 6 রান, প্রথম বল থেকে স্বাগতম করলেন ওখান থেকে মিস্টার অমর সিং। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে জেএম ডন 11-এর 32, 32 রানে পৌঁছে গেল দল। 25 বল থেকে 91 রানের প্রয়োজন। ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার, আমরা উভয় দলের অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমাদের যে ফটো সেশন আছে আপনারা জয়েন করুন। আমরা অনুরোধ করছি বারবার, আমরা ঘোষণা রাখছি ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার দুই দলের অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড় ফটো সেশনে আপনারা জয়েন করুন এবং কমপ্লিট করুন ফটো সেশন। তারপরে আমরা টসে জয়েন করবে, ওখান থেকে শক্তিদা আছে, একেবারে দ্রুত কুইক। ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার দুই দলের অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা আমাদের যে ফটো সেশন আছে মূল মঞ্চের সামনে ফটো সেশনে আপনারা ফটো কমপ্লিট করুন, ফটো তোলা এবং টসে জয়েন করুন দুই দলের অধিনায়ক। অবশ্য বোলিং মার্কে দিনেশ দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে জিএম ডন 11-এ 33, 33 রান। যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারে খেলা, অবশ্যই বোলিং মার্কে দিনেশ অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 23 বল থেকে 90 রানের প্রয়োজন। 23 বল থেকে 90 রানের প্রয়োজন। একেবারে হালকাতে খেলছেন, লগন অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, সেখান থেকে আবার একটা সিঙ্গেল স্টেপে দলীয় রান সংখ্যা এম ডন 11-এর দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 34 রান। তবে কোথাও না কোথাও যদি রাজুর কথা বলি, কোথাও কিছুটা হলেও যেন আশা ভরসা হয়ে উঠেছিলেন, তবে তাকে এখনো রাব্বি রাজ্জাক আছেন, 6টা বল ফেস করেছেন, 8 রানে অপরাজিত আছেন মিস্টার রাব্বি রাজ্জাক। অপরদিকে অমর সিং 4 বল থেকে 8 রানে অপরাজিত। আবারও অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন রাব্বি রাজ্জাক, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি। তবে ওখান থেকে ওয়াইড বলের সংকেতটা আসবে, অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে যে এম ডন 11 35, 35 রান। আবারও অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন রাব্বি রাজ্জাক, তবে ব্যাটে পুরো সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। গত বল থেকে যখন একটা হোয়াইট বল, তবে এক্ষেত্রে ডট। বোলিং মার্কে মিস্টার দিনেশ, দলীয় রান সংখ্যা 35 রানে পৌঁছে গেছে
জিএম 11। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 21 বল থেকে 88 রানের প্রয়োজন। আবার একবার হালকা হাতে খেলেছেন, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় আছেন, আবার একটা সিঙ্গেল। জিএম 11 দলের রান সংখ্যা 36 রান, 1 উইকেট, যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারে খেলা। বোলিং মার্কে দিনেশ, আবার লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন। স্ট্রাইকে আমার সিং, 4 বল থেকে 8 রানে অপরাজিত, 200 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন। অপরদিকে রবি রাজাক, 8 বল থেকে 9 রান। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন। আদর্শ পাত্র আছেন ওখান থেকে, আবেদন করছেন, আপিল করছেন, তবে ওখান থেকে আম্পায়ার নট ইন্টারেস্টেড। উচ্চতা পেয়েছেন, দূরত্ব পায়নি, যেন ওখান থেকে আরো একবার আমির সিংকে জীবনদান পেয়ে গেলেন। তৃতীয় ওভারে পরিসমাপ্তি, দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 36, তবে একটি উইকেটের বিনিময়। ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার, আমরা দুই দলের অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে ফটো সেশনে আমরা ফটো তোলার জন্য এগিয়ে আসতে বলছি। ঘোড়াঘাটা টিচার্স 11 এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা আমাদের যে ফটো সেশন আছে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি আমরা ফটো তোলার জন্য। এবং চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টারের অধিনায়ক রাহুল দেব রয়, রিন্টু রয় প্লেইং 11টা সাবমিট করবেন। আর নিজের স্প্লে দ্বিতীয় ওভারে বোলিং করতে আসছেন পাপন মণ্ডল, তবে রবি রাজাক এই মুহূর্তে 9 বল থেকে 15 রানে অপরাজিত। করবে আম্পায়ার নো, যার অর্থাৎ অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান সার্কেলের ভিতরে 4 জন থাকানোর জন্য নো বল। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে জিএম 11-এর 43 রানে পৌঁছে গেল দল। বসে অরিন্দম মাইতি মাথার উপর থেকে সুদর্শন চক্রটা ঘুরাবেন। উচ্চতা পেয়েছেন, দূরত্ব পায়নি, নো বল ছিল অর্থাৎ, তবে ওখান থেকে সুন্দরভাবে বলটা তালুবন্দি করলেন তাবরেজ। দলের রান সংখ্যা 44 রানে পৌঁছে গেল দল। बनाम घोड़ाघाटा टीचर्स टॉस के लिए जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे 2 मिनट के अंदर। चंद्रकोना कोचिंग सेंटर घोड़ाघाटा टीचर्स के कप्तान जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे हमें 2 मिनट के अंदर।
अदरवाइज जो टीम आगे बढ़ेगी फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सोचने के लिए मजबूर है। दोनों टीम का ड्रेसअप हो चुका है, तो आप जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट करेंगे। दोनों टीम, टीम चंद्रकोना कोचिंग सेंटर एंड टीम घोड़ाघाटा टीचर्स, प्लीज आगे बढ़ें। दोनों कप्तान मैच ऑफिशियल हमें ज्वाइन करेंगे। तरुण कुंडू सर, ओ करेक्शन, श्रीमन सात्रा सर। घोड़ाघाटा टीचर्स एंड चंद्रकोना कोचिंग सेंटर, 1 मिनट और बचा हुआ है, जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे। चंद्रकोना कोचिंग सेंटर बनाम घोड़ाघाटा टीचर्स। ऑलरेडी कल रात काफी विलंब हुआ, लेट हुआ, लेट इसे नाइट, बॉल और आज जल्द हम मैच को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैच ही हम 1 घंटे लेट चल रहे हैं। प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। घोड़ाघाटा टीचर्स एंड चंद्रकोना कोचिंग से बापा, ये लालू आ गए हैं। लालटू, गुड मॉर्निंग। सुजन है, उज्जवल सामंता फोटो सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, आइए। सिंघो, कृष्ण कुमार सिंघो, दिल खुश, पीरा काटा का दिल खुश है। सो गुड मॉर्निंग। दिव्या, गुड मॉर्निंग। इट्स अ फेयर डिलीवरी। আর আবিরাজাকে ফিরে যেতে হবে। আর একটু উইকেটের পতন ঘটে গেল। আজ M-11-এর আরও একটা উইকেটের পতন। দলের রান সংখ্যা 47 রান ইতিমধ্যে। তেরো বল থেকে জেতার জন্য ৭৬ রানের প্রয়োজন JM-11-এর। ৭৬ রান নিডেড। মিস্টার বেল্টু রয় একেবারে এসেই স্বাগতম করলেন। আর এই ৬ রানের সুবাদে এই মুহূর্তে দলের রান সংখ্যা 53 রানে পৌঁছে গেল দল। needed 70 run from 12 delivery। 12 বল থেকে 70 রানের প্রয়োজন। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 12 বল থেকে 70 রানের প্রয়োজন। এই মুহূর্তে JM-11 দলের রান সংখ্যা 53 রান। Tennis cricket.
অবশ্যই বলিমারকে রাহুল ঠাকুর আর রাহুল ঠাকুর এসেছেন জন্টি। বলিমারকে দলের রান সংখ্যা 54 রানে পৌঁছে গেছে দল। অবশ্যই বিল্টু রয় একটি বল ফেস করেছেন 6 রানে অপরাজিত এবং অপরদিকে अमर सिंह। जॉन्टी टीम लेकर के फोटो सेशन कर लेंगे जॉन्टी प्लीज। घोड़ाघाटा टीचर्स पुनेंदु बारिक सर आप अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कुंदन आगे बढ़ेंगे, दीपंजन, सौरभ, अक्षय, मिलन आगे बढ़ेंगे। अली साहा है, इरफान आना पड़ेगा वो। मॉर्निंग চন্দ্রকোনা কোচিং সেন্টার দলের অধিনায়ককে আমরা বারবার ঘোষণা রাখছি, আপনাদের প্লেয়ার তালিকাটা আমাদের ডাইসে জমা করুন। बिल्कुल अब वापस चलते हैं। टॉस टाइम हो चुका है। फोटो सेशन के बाद दो टीमें आमने सामने भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। घोड़ाघाटा टीचर्स 11 बनाम चंद्रकोना कोचिंग सेंटर की टीम। तो वहीं हम कप्तान को बुलाना चाहेंगे। दोनों टीम के कैप्टन प्लीज़ हमें ज्वाइन करेंगे टॉस बॉक्स पर। टॉस का बॉस कौन बनेगा ये जरूर देखेंगे हम। कह सकते हैं डे 3 है, फाइनल डे है और ग्रुप डी की टीम दो टीमें अब भिड़ने जा रही है। तो वहीं चंद्रकोना कोचिंग सेंटर के कैप्टन लालटू है और घोड़ाघाटा टीचर्स के कैप्टन जॉन्टी। प्लीज़ अनुरोध करेंगे जॉन्टी आगे बढ़ें टॉस के लिए। और मैच ऑफिशियल शांतनु देसर उपस्थित है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बताना जरूर चाहेंगे। और उसके बाद स्पिन होगा, कॉइन देखेंगे किसके पक्ष में रहेगा, कौन सी टीम टॉस जीतती है और उसके बाद क्या डिसीजन आता है। क्योंकि मैचेस सभी देख रहे हैं कैसे ये विकेट खेल रही है, क्या रंग दिखा रही है। पिछले 2 दिन में एक दिन डे था, दूसरा दिन डे नाइट था, आज भी डे और नाइट है। आज भी डे के मैचेस चल रहे हैं, फिर उसके बाद नाइट में सुपर संडे देखेंगे हम, फाइनल डे देखेंगे हम। तो चलिए इस वक्त जबकि 2 कप्तान सामने हैं देख सकते हैं और कॉल जो कि जॉन्टी ले रहे हैं, लालटू स्पिन कर रहे हैं कॉइन। तो स्पिन द कॉइन। टेल इज कॉल, इट इज हेड, यानी कि जॉन्टी ने टॉस जीता है। तो करेक्शन, टॉस हारा है और टॉस जीता है इस वक्त लालटू ने। तो लालटू आपने टॉस जीता है तो पहले क्या डिसीजन होगा? फील्डिंग करेंगे। और जिस प्रकार से आपकी टीम जो बैलेंस टीम नज़र आ रही है, जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है MTCL में, पिछले 2 दिन का खेल आपने देखा, पहले फील्डिंग जो भी टीम जा रही है चेस करना चाह रही है, कैसे रणनीति रहेगी और प्रतिद्वंदी टीम को कितने में रोकना चाहेंगे? টার্গেট সেরকম কিছু নেই, তত সুবিধা আমাদের। आपने टारगेट सेट नहीं किया लेकिन जीत के साथ स्टार्ट शुरू करना चाहती है। बेस्ट विशेष। थैंक यू। वहीं जॉन्टी के पक्ष में टॉस रहा नहीं, लेकिन पहले बल्लेबाजी करनी होगी। दमदार माने जानते हैं, प्रीमियर लीग के बादशाह कहते हैं हम, सरकारों के सरकार कहते हैं। तो ओवरऑल टॉस आपके पक्ष में रहा नहीं, पहले बल्लेबाजी करनी होगी। तो कितना रन देख रहे हैं इस विकेट में? मैं 2 दिन से खेला देख रहा हूँ, तो इस विकेट में 80-90 रन 100 रन हो रहा है, तो कोशिश करेंगे 90 रन करने का। ओवरऑल जिस प्रकार से MTCL चर्चा थी पूरे बंगाल में, एज ए बंगाल के आइकॉन खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी को लेकर के, उनमें से आप एक आते हैं सुपरस्टार खिलाड़ी और पहला ISPL चैंपियन टीम के सदस्य रह चुके हैं। तो MTCL कैसा लग रहा है? और प्रतिभाओं की नगरी कहते हैं, यहाँ से खिलाड़ी बनते हैं तब जा कर के पूरे बंगाल में राज करते हैं। हाँ, मेदिनीपुर तो बहुत पहले से क्रिकेट का पूरा सर्ग है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेयर पहले भी आया है और अभी भी आ रहा है। तो ये सब टूर्नामेंट लगातार लीग चलता रहेगा तो और प्लेयर आएगा सामने। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा टूर्नामेंट होता रहे और मेदिनीपुर में अच्छा टूर्नामेंट हो और हम लोग खेलें।
बिल्कुल फिर से एक बार आइकॉन खिलाड़ी, हम सुपरस्टार खिलाड़ी बंगाल के, तो देखेंगे हम फैन बेस बनते हुए देखेंगे हम, तो जो उम्मीदें फैंस लगा करके बैठे एक अच्छा मैच होने की, तो फर्स्ट मैच में वो जरूर हम देखेंगे जॉन्टी। हाँ हाँ जरूर। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू। Thank you. The news from Toss Boss. Won the toss. Team Chandrakona Coaching Center and choose to ball first. Over to studio. যে সমস্ত দর্শক ভাইরা খেলা দেখতে এসেছেন, টেন্টের ভিতরে আছেন, সে সমস্ত দর্শক ভাইদেরকে আমরা অনুরোধ করছি প্লিজ একটু বাইরে চলে যান, টেন্টের বাইরে। আপনারা খেলা দেখুন, আনন্দ উপভোগ করুন, কিন্তু যারা টেন্টের ভিতরে এসেছেন সেই সমস্ত দাদা ভাইদেরকে বলছি আপনারা একটু প্লিজ টেন্ট থেকে একটু বাইরে যাবেন, টেন্টের ভিতরে কেউ বসবেন না। যে সমস্ত দর্শক ভাইরা টেন্টের ভিতরে বসেছেন সে সমস্ত দর্শক ভাইদেরকে আমরা অনুরোধ করছি